السلام علیکم۔ عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کے سبق یاد کیے ہوں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بہت چھوٹا سا اور آسان سا سبق ہے، تھوڑا سا آپ دھیان دے کے پڑھیے گا۔ زال زبر زا، لام یہ زیل لی، زلی لام ساکن زلیل، زے زبر زا، میم یہ زیر می، نون ساکن زمین، الف زبر آ، میم یہ زیر می، امی نون ساکن امین، شین زبر شا، رے یہ زیر ری، رے یہ زیر ری، شری فے ساکن شریف، رے زبر را، زال یہ زیر زی، رزی لام ساکن رزیل، رے زبر را، زال یہ زیر زی، رزی لام ساکن رزیل، عین زبر آ، زے الف زبر زا، عزا بے ساکن عذاب، خے زبر خا، رے الف زبر را، خرا بے ساکن خراب، دال زبر دا، واو الف زبر وا، دوا تے ساکن دوات، چھ زیر چی، رے الف زبر را، چرا غین ساکن چراغ، یہ جزم ہے چراغ، دال زیر دی، میم الف زبر ما، دما غین ساکن دماغ، سین زبر سا، واو الف زبر وا، سوا رے ساکن سوار، سین پہ سو، نون الف زبر نا، سنا رے ساکن سنار، شین پہ شو، شین پہ شو، میم الف زبر ما، شما رے ساکن شمار گنتی، گاف پیش گو، لام الف زبر لا، یہ الف ہے یہ لام ہے، لام کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، جس حرف میں الف لگا اس کو پہلے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اس لیے لام کے اوپر زبر لگا ہے، لام الف زبر لا، گلا بے ساکن گلاب، گاف پیش گو، میم الف زبر ما، گما نون ساکن گمان، جیم زبر جا، واو الف زبر وا، جوا نون ساکن جوان، کاف پیش گو، نون الف زبر نا، گنا ہے ساکن گناہ، ہے زیر ہی، سین الف زبر سا، حسا بے ساکن حساب، ہے بڑا ہے حلق سے نکلنے والا حساب، عین زیر عی، لام الف زبر لا، علا جیم ساکن علاج، جب آپ حرفوں کو حلق سے نکالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا لکھتے وقت اس میں کون سا والا حرف یوز ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کو عین نہیں نکالیں گے تو اس میں الف سے لکھ دیں گے آپ اس کو، علاج، لام سے لی، بے الف زبر با، لبا سین ساکن لباس، کاف زیر کی، تے الف زبر تا، کتاب بے ساکن کتاب، کاف زیر کی، سین الف زبر سا، کسا نون ساکن کسان، لام زیر لی، ہے الف زبر ہا لحا، زوئے ساکن زوئے 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 ساکن لحاظ، خے لام زبر خل، یہ تھوڑا سا الگ حرف ہے اس لیے انہوں نے اس طرح سے دیا ہے، خے لام زبر خل، قاف تے زبر قط خلقت، شین رے زبر شر، بے تے زبر بت شربت، غین فے زبر غف، لام تے زبر لت، غین کو فے سے ملائیں گے اور لام کو تے سے ملائیں گے، غف لت، نون فے زبر نف، رے تے زبر رت نفرت، اس میں زبر وغیرہ کچھ نہیں لگا رہا ہوں، تو الف زبر تا، قاف تے زبر قط طاقت، صاد ہے پیش صح، بے تے زبر بت صحبت، شین ہے پیش شو، رے تے زبر رت شہرت، فے رے پیش فر، صاد تے زبر ست فرصت، یہاں سے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پہلے والے حرف پہ زیادہ تر پہ پیش ہے، فرصت، رے خے پیش رخ،
स्वाद ते ज़बर सत, रुखसत। मीम हे पेश मुह, लाम ते ज़बर लत, मोहलत। स्वाद वाव उल्टा पेश सू, वाव से पहले वाले हर्फ पे पेश होगा, उल्टा हो या सीधा हो। स्वाद वाव उल्टा पेश सू, रे ते ज़बर रत, सूरत। हे काफ ज़ेर हिक, मीम ते ज़बर मत, हिकमत। खे दाल ज़ेर खिद, मीम ते ज़बर मत, खिदमत। रे शीन ज़ेर रिश, वाव ते ज़बर वत, रिश्वत। नून स्वाद ज़ेर निस, बे ते ज़बर बत, निस्बत। एक बार इसको हम रवे से पढ़ लेते हैं। जलील, ज़मीन, अमीन, शरीफ, रजील, अजाब, खराब, दवात, चिराग, दिमाग, सवार, सुनार, शुमार, गुलाब, गुमान, जवान, गुनाह, हिसाब, इलाज, लिबास, किताब, किसान, लिहाज, खलकत, शरबत, गफलत, नफरत, ताकत, सुहबत, शोहरत, फुर्सत, रुखसत, मोहलत, सूरत, हिकमत, खिदमत, रिश्वत, निस्बत। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को पूरा देखें, लाइक भी कीजिए उसको, और जिन हजरात को उर्दू ना आती हो वहाँ तक हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को पूरा देखकर उसे लाइक भी कीजिए, और जिन हजरात तक जिनको उर्दू ना आती हो वहाँ तक शेयर भी कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।